ahí nos vemos, el travieso recibe combinación ahí con la derecha. Acostumbrados a verlo teñido de rojo, Anqui Ancota aquí se crece. Ancota es el que ahora toma la iniciativa. La derecha entró en 2 ocasiones y metió en el travieso, viendo visiones por algún momento. Vea nada más, entra con ganchos, tiene que invertir ahí y tiene que definir ya. En cualquier momento. Mitra AJB Arena, kita akan sama-sama melihat rematch pertarungan antara petinju Indonesia Anqui Ancota melawan Jorge Arce, petinju asal Meksiko, yang mana telah kita ketahui bersama di laga sebelumnya di Restoran Arroyo, Mexico City pada 30 Januari 2010. Keduanya pernah bertarung memperebutkan gelar juara dunia di kelas bantam junior WBO dengan kekalahan yang berbau kontroversial. Dan petinju Indonesia kelahiran Ambon tersebut dinyatakan kalah lewat keputusan bulat atau technical unanimous decision pada ronde ke-7 karena pada alis mata sebelah kanan Anqui Ancota mengalami luka robek akibat benturan kepala. Kemudian hal tersebut dimanfaatkan oleh kubu dari petinju Meksiko untuk mendesak dokter ring agar menyampaikan kepada wasit untuk menghentikan duel. Sementara Anqui Ancota, petinju Indonesia, melihat atau mengetahui bahwa di sudut ring dokter dari kakak dari petinju Meksiko bersekongkol memanfaatkan momen luka untuk menghentikan pertarungan. Campana ya lo hace, vámonos de campana a campana y de esquina a esquina, un campeón. Arce quiere el 5º título en diferente categoría. Anqui Ancota vistiendo la pantaloneta color blanco, los vivos son en rojo, ya se enfrentaron en una oportunidad, fue en Arroyo, en la capital de la República Mexicana. Nah, inilah duel keduanya mereka pada November 2011. Di ronde pertama, kedua petinju ini langsung berinisiatif menyerang. Baik Anqui maupun Arce sudah sama-sama melayangkan power-powernya. Tak seperti laga pertamanya bahwa di pertarungan sebelumnya Anqui Ancota ini selalu terdesak. Kali ini keduanya saling berinisiatif menyerang. Dan Anqui Ancota terlihat di ronde pertama ini sedikit melakukan penekanan bagi Arce. Boxeando, despiértame porque estoy soñando. Lo que ocurre es que le llegó 2 veces o 3 o 4 con golpes a su adversario y no le contestan, por eso no se han prendido. Here we go, 115. A ti te cuelgan los colmillotes, mi Julio, por lo pronto sonó la campana. La tarjeta de Dolama, la malamita. Di ronde yang kedua, serangan dari Arce sangat memberikan tekanan untuk petinju Indonesia. Dia melakukan pukulan-pukulan yang sangat sporadis. Uppercut dan hooknya diresatkan berkali-kali. Impacto ahora de manera lateral con izquierda. Ataca el travieso, puede venir en vendaval. Al estilo travieso. Se cubre en Cota, que termina por dar la vuelta. Y también hace lo suyo. Entró con gancho de izquierda. Sacó la dinamita pura de manera lateral. Pero también hace lo suyo, justamente. Namun demikian, masih ada balasan dari Anqui. Sangat keras sekali pertarungan di ronde yang kedua. Conviértete en el rey mago y hagamos que millones de niños vuelvan a sonreír. Ataca el travieso Arce, lo alejaron con bonita combinación. Vuelve a entrar de manera lateral y lo hace con derecha Lama. Este sí es el travieso que conocemos. Ahora sí, metiendo... Wasit harus memperingatkan bagi kedua petinju untuk tak menunduk. Entra con gancho, que le pide a ambos el golpeo sea arriba del cinturón más alto que necesita hacer Jorge para tratar de tomar desprevenido a Cota, que aunque tiene la desventaja de ser más pequeño. Tenaga dari Arce nampak sudah diforsir. Ini membuat Anqui bisa mengambil momen berbalik menyerang. La derecha entró en 2 ocasiones y metió en el travieso, viendo visiones por algún momento. Vean nada más, entra con ganchos, tiene que invertir ahí y tiene que definir ya. En cualquier momento Ancota, si le abre ahí, va a considerar que tiene. Lo hace, pero para defenderse. Buena combinación de Jorge, entró con derecha, puso mal Ancota, que terminó completamente desequilibrado, Julio. Así es, creo que el travieso haciendo la pelea. Apenas un receptor de Oper, entra con gancho de izquierda, también mete la suya Anqui Ancota, que atacó la... Sangat keras sekali ronde kedua berjalan. Di ronde yang ketiga, Anqui Ancota sempat terdesak setelah menerima pukulan hook kanan keras. Itu kemudian dimanfaatkan untuk memberikan sejumlah pukulan yang membuat petinju Indonesia kerepotan. El del travieso Arce
Arce, se lanza con todo y le repite la dosis. Otra vez la mano derecha, hace tambalear a Anki Ankota, convertido en un vendaval. Setelah wasit memisahnya, kembali Arce ini tak memberikan peluang bagi Anki. Dia langsung merengsek melayangkan kombinasi pukulan. Sangat luar biasa sekali serangan yang dilakukan oleh Jorge Arce, bertubi-tubi memberikan pukulan ke arah Anki Ankota. Sementara petinju Indonesia hanya bisa bertahan dan hanya sesekali saja melepaskan pukulan. Yang lebih luar biasanya lagi adalah Anki Ankota. Di saat menerima banyak pukulan, dia masih bisa bertahan dan membuat lawan makin kehabisan tenaga. Bahkan dia berhasil keluar dari tekanan dan bisa mendaratkan pukulan telak ke arah Arce. Que el final de la contienda llegaba al Amazon. Anki Ankota solo recibió, pues no pegó, no atinó ni siquiera a salir del rincón, se va a acabar. Y se muestra valentísimo Anki Ankota. Di ronde yang keempat, kedua petinju ini harus memaksa bertarung di jarak yang rapat karena keduanya ini berinisiatif sama-sama menyerang. Kedua petinju lebih banyak mengkombinasikan pukulan-pukulan uppercut, namun terlihat bahwa Arce lebih banyak melayangkan pukulan. Ya peleado igual, siempre como siempre es el travieso Arce, siempre yendo para adelante, a veces recibiendo golpes, pero siempre muy valiente, golpeando el cuerpo, golpeando arriba. Señores, otra vez la guadaña, puede ser el camino, puede ser esta posibilidad. En Chevrolet del fin de semana dura más. Kemudian 30 detik terakhir, Anki Ankota ini juga berhasil mendaratkan sejumlah pukulan yang itu membuat lawan harus merangkul. Izquierdazo que le meten y termina por apretarlo. Le hizo daño y sabe del gaste que hizo. Tiene un Anki Ankota enfrente de él, pero lo está golpeando muy bien abajo. Señores, así sonó la campana. En Los Mochis, Sinaloa. Di ronde yang kelima, petinju Indonesia berhasil kali ini mendominasi pertarungan. Pukulan-pukulan kerasnya ia lesatkan. Respiro pero sin dejar de tirar golpes como apunta Julio César Chávez. En Chevrolet del fin de semana dura más. Llévate hoy una Veo con aire acondicionado por 140. Ankota Marco Barrera. Fíjate que no estamos acostumbrados a verlo así. Dan nampak sangat percaya dirinya. Anki di saat mau melakukan pukulan dengan ancang-ancang. Travieso, aunque estamos acostumbrados a verlo teñido de rojo, y Anki Ankota aquí se crece. Anki Ankota, petinju asal Ambon ini terus memberikan tekanan dengan melemparkan pukulan-pukulan kerasnya. Pelea me preocupa que es peso. Ahí la mano derecha de Anki Ankota que ha tenido su mejor capítulo, es el quinto y otra vez ahí. Mazatlán y el travieso tiene que regresar. Nah, di ronde yang keenam, kedua petinju terus melakukan jual beli pukulan. Valiente, ese que no deja de golpear, que empieza a atacar con izquierda, ataca otra vez nada más. Satu strike kanan tadi dari Anki juga sempat mendarat telak. Hingga Arce ini harus mundur. Petinju Indonesia terus melakukan serangan, namun terlihat ada yang tak sportif di saat Anki ini mampu mendesak petinju tuan rumah. Terdengar bunyi lonceng yang memang orang-orang yang tak bertanggung jawab di luar ring. Ini tentu membuat petinju menjadi tak fokus. Sí, Carlitos, creo que ya lo agarran con eso muy bien de derecha. Di ronde yang ketujuh, Anki Ankota ini kembali berhasil melayangkan pukulan keras ke arah Arce. Namun Jorge Arce juga banyak melepaskan jab-jabnya yang sempat mengganggu serangan dari Anki. Terlihat petinju Indonesia juga masih banyak kepercayaannya untuk selalu menyerang. Di ronde ke-8, petinju tuan rumah sudah terlihat makin tak seberingas ronde-ronde sebelumnya. Di saat berbalas pukulan, Jorge Arce ini sempat terpeleset karena kanvas yang sudah terlalu licin. Ini membuat petugas harus membersihkan kanvas. Sudah terlihat makin kelelahan nampaknya petinju Meksiko dan harus melakukan cleans. Berulang kali dia terlihat tertekan dan di saat itulah dia lagi-lagi harus mencoba merangkul.
Hingga ronde ke-9 kedua petinju belum ada yang menyerah, keduanya terus melakukan jual beli pukulan hingga pada akhirnya di ronde yang ke-10. Nah, di ronde ke-10 ini Anki terus merengsek dengan selalu menyerang, namun petinju Meksiko juga sangat cerdik terus berusaha merangkul. Anki Ancota lo conoce y sabía que tenía que cambiársele de flanco y lo empieza a hacer. Cuando vi al travieso caminar hacia atrás y esquivando golpes, me di cuenta que ya las piernas regresaron. Buntut dari sering melakukan clinch inilah akhirnya wasit menegur petinju Meksiko. Derecha puede ser el momento para él. Vuelve a intentar abajo, pega demasiado abajo, Marco. El travieso Arce ya está empezando a 1-2 y se va el abrazo. Nunca lo habíamos visto así, se ve cansado. Faktor dari kelelahan atau mungkin kanvas yang terlalu licin, akhirnya Jorge Arce harus terjatuh di pojok ring. Di awal ronde ke-11, lagi-lagi Anki Ancota berhasil mendaratkan pukulan ke arah wajah Jorge Arce. Ancota que hace su trabajo, sonó la campana, la tarjeta de la Malamita. 10 puntos para Anki Ancota, 9 puntos para el travieso Arce. El travieso está ganando la pelea, creo que Jorge Travieso Arce arriba del cuadrilátero. Esta transmisión en alta definición, como es una tradición, a través de Box Azteca. Kemudian kedua petinju kembali harus melakukan jual beli pukulan. Di saat itu pula Arce terlihat semakin menambah daya gedornya. Bien castigando, ahí le metió un golpe que le dolió. Anki Ancota, otra vez el travieso, bajándose como los grandes aquí. Di akhir ronde ke-11 ini petinju Meksiko terus melakukan serangan hingga terdengar lonceng berbunyi. Kemudian di ronde yang terakhir atau ronde yang ke-12, kedua petinju ini nampaknya berinisiatif untuk berharap membuat lawan KO dengan melakukan jual beli pukulan, dengan menghabiskan tenaga yang ada. Namun keduanya ini masih sama-sama kuat, belum ada yang menyerah. Sementara Arce lebih memilih untuk melakukan clinch. Nyaris di ronde terakhir Arce hanya bisa bertahan. Y le piden que vaya y termina por ir hacia el frente Marco. El travieso, Anki Ancota es el que propone y termina por abrazarse la mano. Cierra la pelea compensando lo que no hizo en algunos pasajes esta noche. Increíble cierre. Namun demikian, setelah laga berakhir, Jorge Arce petinju dari Meksiko ini mampu memenangkan pertarungannya yang kedua dengan total nilai yang diberikan oleh para juri yaitu 117-110.